औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी और सिलसिला नूर के सिलसिले में आज की जो किस्त है, किस्त नंबर 4, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमानों में उठाया गया और चौथे आसमान पर उनको बुलंद मर्तबा अता किया गया, तो वो नूर जो था, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस में मुंतकिल हुआ, कैसे मुंतकिल हुआ और उसका सिलसिला फिर क्या हुआ। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए और दुनिया में आए, तो उसके इस्लाम की कौम थी, वो बुराइयों और हर किस्म के गुनाहों में इतनी डूब चुकी थी कि आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। और वो अजाब दुनिया का सबसे पहला अजाब था और वो अजाब इतना सख्त तरीन अजाब था कि उसने नस्ल इंसानी आदम अलैहिस्सलाम की वो नस्ल ही खत्म कर दी, सिवाय उनके जो कश्ती में सवार थे। न सिर्फ इंसानी नस्ल खत्म की, बल्कि बाकी तमाम दुनिया की जो मखलूकात थी वो सब की सब खत्म कर दी, सिवाय जिन्नात के। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठाया और चौथे आसमान पर बुलंद मर्तबा अता फरमाया। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले नबी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी ही में मौत का मजा चखा, फिर जिंदा हुए और जन्नत का मुशाहिदा भी किया। यहां ये बातें बताने का मकसद ये है कि देखिए, जब तक हम अपने नफ्स को नहीं मारेंगे, उस वक्त तक हमें वो बुलंद मर्तबा अता नहीं हो सकता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद उनका जो उनके माथे में जो नूरे मोहम्मदी था, वो दो बेटे मुतवाशिला, जिन्हें मुतवस्सिला कहा जाता है, जिनको दूसरे तारीखी किताबों में मुतवस्सिला भी कहा जाता है, में मुंतकिल हो गया। और उन्होंने यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मुतवस्सिला ने ये सिलसिला जो है, सिलसिला नूर, इसको जारी रखा। लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की हदायत जारी रखी, हदायत देने का काम जारी रखा, तबलीग का काम जारी रखा। फिर उनके बाद उनके बेटे लमक, जिनको हजरत लमक भी कहते हैं, लमक में मुंतकिल हुआ। और हजरत लमक वो नबी थे जिनके बाद जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। हजरत लमक में जब नूर मुंतकिल हुआ, तो उस वक्त भी दुनिया बुराइयों में घिरी हुई थी, मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में घिरी हुई थी और लोगों ने बुतों की पूजा शुरू की हुई थी। लोग मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करते थे। ये जो पिछली मैंने हस्तियां गिनवाई थी, इन हस्तियों ने इस जमाने में बिगड़ती हुई हालात, जो उस वक्त कौम की जो हालत थी वो बहुत बिगड़ी हुई थी। वो कौम जो थी, उनकी जो कौमें थी, वो तौहीद के रास्ते से भटक चुकी थी। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, तौहीद का परचम बुलंद रखा और लोगों को तौहीद के रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। और उस नूर की मुंतकिली का और उस नूर की हिफाजत के लिए उन्होंने परचम तौहीद बुलंद रखा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से
शुरू हुआ था, नूर का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसको जारी भी रखा। जब लोग बुतों की इबादत करने लगे, बुत कौन कौन से थे? वत था, सुआ था, याहूत वगैरह बुत, ये बुतों के नाम थे जिनकी वो पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नमक के घर पैदा फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनमें नूर मोहम्मदी उनके माथे में मुंतकिल हो गया। नूर मोहम्मदी के साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक, कितने साल तक? 950 साल तक लोगों को हिदायत की दावत दी और बताया कि असल कामयाबी मारना है। मारना का मतलब क्या होता है? अपने नफ्स को मारना, अपनी अना और ईगो को मारना, अपनी अना, अपने अंदर छुपी हुई अना का खात्मा करना है। लेकिन उस वक्त लोगों ने इसी बात पे अमल ना किया, वो अपनी अना में अंधे हो चुके थे और मुख्तलिफ गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अपना बेटा, बीवी भी इस गुनाह के दलदल में धंस चुके थे। जब लोगों के ये गुनाह, बुराइयां यानी इस हद तक बढ़ गई, लोग इन गुनाहों में हद से तजावुज कर गए, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने 950 साल तक उनको दावत तौहीद देते रहे, लेकिन वो अपनी अना और अपनी हठधर्मी पे कायम रहे, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और हुक्म दिया जो कि तुझे मानने वाले और तौहीद पर कायम रहने वाले लोग हैं, उनको सवार कर ले इस कश्ती में, और हर जानवर, चरिंद हो या परिंद, उनके जोड़े जो है, जोड़े की शक्ल में उनको कश्ती में सवार कर ले। क्योंकि मैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में बहुत बड़ा अजाब लाने वाला हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब यह बताया कि अजाब आने वाला है, तो कौम हंसने लगी। कौम ने सवाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कि ए नूह, तू इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, यहां नजदीक न तो पानी की नहर है, न कोई नाला है, एक कुआं है जिसमें से पानी ये लोग पानी भरते हैं, बाकी यहां तो ना बारिश होती है साला साल और ना नजदीक तरीन कोई पानी की और रसद है, तो तू इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अल्लाह की वादानियत को तस्लीम कर लो, तौहीद के रास्ते पे आ जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ और अपनी अना को मार दो, अपनी अना को मार दो। लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक भी ना सुनी। आखिर वो दिन भी आ गया जब जमीन में पानी उबला। लोगों ने देखा जमीन से पानी उबल रहा है, उबल के बाहर निकल रहा है। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे पानी उबल के गिर रहा है। आसमान और जमीन दोनों तरफ से पानी उबल के निकल रहा था और यहां तक कि उस कश्ती में सवार होने वाले वो मोमिनीन जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तौहीद पर अमल पैरा थे और अल्लाह की वादानियत को तस्लीम करते थे, वो चरिंद परिंद जिनकी जोड़ी जो थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में
چڑھا دی تھی وہی صرف بچے، باقی آدم علیہ السلام کی تمام جو نسل تھی وہ سب کی سب غرق ہو گئی، غرق آب ہو گئی۔ حضرین، اللہ تعالی کا عذاب، اب یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں تو ان کا کچھ تو ہم نے نچوڑ نکالنا ہے۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب انسان نور کو پہچاننے سے بالکل ہی انکار کر دے، اللہ کی نور کو پہچاننے سے انکار کر دے، اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اللہ کی کبریائی تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اپنی انا میں ڈوب جائے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، تاریخ دانوں نے لکھا، اور سب نے لکھا کہ پہلا دنیا کا سب سے بڑا عذاب وہ عذاب تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، ان کی برائیوں، ان کی انا پرستی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اور توحید سے دوری کی وجہ سے اور اللہ کی وحدانیت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا وہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی آیا۔ ناظرین، سلسلہ نور کا یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے جاری رہے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب عذاب گزر گیا تو اس کے بعد نسل انسانی کیسے بڑھی، اور جو سلسلہ نور تھا، نور محمدی تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کیسے منتقل ہوا، اس پر ہم 5ویں قسم میں بات کریں گے۔ لیکن آگے چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم عبادات بھی کرتے ہیں، تو عبادات اور تمام اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ اس کی جو اگلی قسط ہوگی وہ بدھ کو 9 بجے سے نشر کی جائے گی، اور آپ 9 بجے جو ہے یہ قسط جو ہے 5ویں قسط ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصتی طلب کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی خاطر ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اندرونی انا ایگو سے محفوظ کرے، اور ہمیں یہ طاقت قوت عطا کرے کہ ہم اپنے اندر کی ایگو اور انا کو ختم کر سکیں، اور اس کی اپنے اندر کی ایگو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے قابل ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اور ہمیں استغفار کرنا ہوگا پہلے عشرے میں، ہمیں جتنا بھی استغفار کریں۔ اور میں اسی توسط سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے پہلے روزے سے ہی آپ نے جب سحری کرنی، سحری کے لیے اٹھنا، پہلے روزے کی سحری کے لیے اٹھنا تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، تہجد کے نوافل پڑھا کریں، پھر اس کے بعد سحری کر کے آپ روزہ رکھ کے اپنی عبادات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا دنیا کے دوسرے کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام کا آپ کر لیں، لیکن یہ عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نوافل کے بارے میں میں آپ کو اسی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بتا دوں، یہ نوافل وہ نمازیں ہیں جو کہ اس وقت کام آئیں گی جب قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا اور ہماری نمازوں کو تولا جائے گا۔ جب ہمارے پردے میں ہماری نمازیں کم ہوں گی تو اس وقت ان نوافل کو اٹھا کے اس پردے میں رکھا جائے گا تاکہ وہ جو ہم سے فرض اور سنتیں قضا ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دی جائیں،
نفل اس میں منتقل کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی کمی بیشی پوری ہو جائے. تو اس لیے جب آپ روزے اور رمضان المبارک میں تہجد پڑھیں گے تو ان کا ثواب عام دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کئی گنا زیادہ نفلوں کا جو ثواب ہے اس کو کمانے کا موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. آپ کی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم.